إمين سنوسي عمري 20 سنة نقرا سيونس بوليتيك في باريس وتوا في تونس. كنت قبل au Parti socialiste في فرنسا j'étais chez les jeunes وقررت باش نرجع لتونس pour essayer d'apporter un projet politique ou des idées, des connaissances ou essayer de participer au débat. برشا توا في السياسة يجيو يترشحوا ولا يعملوا يحضروا مشاريع ويحكيوا برشا يتعداو في التلفز وجي لامبرسيون ما عندهم ما يقولوا. دونك انا الخوف نتاعي الكبير كي حبيت نحكي سياسه في تونس قلت بركشي ما عنديش افكار وبركشي ما عنديش باش نجم نزيد. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre pour proposer déjà quelque chose, نعطي déjà un projet ou des idées auxquelles les gens peuvent s'identifier. هو déjà في السياسة tout part de la théorie. نبداو بالفكرة ومن بعد on met en pratique. برشا توا يقولوا لي نحن سياسيين نتاع افعال مش نتاع كلام. اي اما ديجا لازمك تبدا بالكلام، لازمك تبدا بالتفسير، لازمك تقنع العباد. À partir de ça tu mets en pratique تجرب. وانا ce que j'ai voulu faire c'est justement je propose d'abord وبرشا افكار اللي نحكي عليهم في الكتاب موجودين. فما نحكي على la démocratie participative. La démocratie participative موجودة في plusieurs mairies, plusieurs endroits في فرنسا، في السويد، في برشا بلايص. تجربة qui marche, qui fait participer les gens. تجيبهم للسياسة alors que هما ils étaient pas intéressés جملة، كانوا عمرهم ما صوتوا، ما كانوش عندهم ثقة في السيستم جملة. وكي تعطيهم الفرصة باش يعبروا وسورتو يلقاو رواحهم dans une position ينجموا هما بيدهم يقترحوا. Non, pas forcément. خاطر الموديل فرنسي ديجا ما يعجبنيش، فيه برشا مشاكل تري بريزيدنسيال. نحن نتسميو متقدمين عليها في البرلمان نتاعنا، في لا سيباراسيون دي بوفوار نتاعنا. Non, le modèle français فيه beaucoup de défauts. وما فماش عيب si on s'inspire d'autres modèles. اما انا je suis plutôt des modèles scandinaves, le modèle du Portugal depuis 4 ans. فما des modèles qui fonctionnent mieux que la France économiquement وحتى socialement. ولكن ما ناخذوهمش بيتمون ونحاولوا on les applique entièrement. ناخذوا ce qui a marché au Portugal. Ce qui a marché au Portugal, c'est que à un moment donné كانوا يطبقوا في أفكار libérales pendant 4 ans ou des politiques d'austérité. ومن بعد قالوا qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat نتاع العباد, qu'il faut réussir aussi à augmenter l'assiette fiscale. لازم تكبر في les moyens de l'État. Et c'est à ce moment-là que le chevauchement هذا ما بين deux politiques complètement différentes il a donné au Portugal un renouveau économique. Le modèle scandinave, il est intéressant. Le système éducatif qui est le meilleur au monde et qui s'est fait en 15 ans. En 15 ans de préparation, c'est devenu les meilleures formes d'éducation au monde. La femme a une possibilité d'adaptation, juste les hommes, on se donne les moyens. Si كان نقعدوا نخموا ديما في 3 سنين وفي 4 سنين on va pas y arriver. Bon après c'est naturel خاطر كي واحد يبدا رئيس حكومه سي نورمال يخمم في les échéances électorales. مش باش يخمم مش باش يخدم الخدمه نتاع 15 سنه ويلا ريكوبير quelqu'un d'autre. في الكتاب وين نلقاوها je suis pas sûr نلقاوها خاطر ما حبيتش نطبق justement الافكار نتاع جو كاش با اللي انا عندي سنسيبيليتي اكثر يسار واكثر نمن برشا بالافكار نتاع اليسار ريبوبليكان، اليسار ديزون اللي نجم يخدم مع الاحزاب الاخرين. اما في البي اس سي une expérience intéressante. اما حاولت ناخذ منها كان الميثودولوجي، لا مانيير دو فير دو لا بوليتيك. معناتها حبيت نرى في الاحزاب في تونس يعطيو فرص اكثر للي جون، يعطيوهم لا ليبرتي باش يتكلموا كيما يحبوا، يخرجوا
في les médias يدافعوا على مشاريع وهذا نلقاوه في البي اس باغ اكزومبل نلقاوه في برشا احزاب في فرنسا اما سور ليديولوجي ما تنجمش تمشي تاخذ البوزيشنمون نتاع البي اس وتحاول تصنعوا في تونس فما عباد حاولوا في 2014 وقبل زاده سا ما مارشا با فما برشا فما دايوغ فما حزب اسمه لو بارتي سوسياليست في تونس فما برشا ما اي فما برشا حاولوا وما المشكله سي كو كان تحب تكون يساري في تونس لازمك تخدم مع اليسار الكل لازمك تحكي معهم وجي لامبرسيون اللي اليسار في تونس عنده المشكله نتاع اليسار هيستوريكمون سي لي ديفيزيون ديما يتعاركوا على 1.5% وما يحبوش يتلموا دونك سي ان بو تريست كنا نجموا نعملوا خير بالالكتورا نتاع الجبهه الشعبيه نتاع 2014 و باللي بيرسوناليتي بوليتيك de gauche اللي عندهم beaucoup d'expérience وعندهم beaucoup de prestance. أما l'ambition politique, le carriérisme هو اللي قتل اليسار التونسي وهو اللي قتل beaucoup de partis de gauche في العالم. Il y a un paradoxe خاطر le modèle Tawa actuellement il ne l'est pas, il n'est pas trop libéral. D'ailleurs, il n'est même pas libéral. Il n'est rien, en fait. Il est hybride. Ma fiche une politique stable. On ne peut pas dire qu'il est libéral. La majorité des partis politiques, ils se disent libéraux, en tout cas. Ils veulent des privatisations, ils veulent la dette publique, ou ils ont des ambitions libérales. Maintenant, à mon sens, le danger le libéralisme, c'est la réduction de la dette. Le danger le libéralisme, ils se définissent comme libéraux, tu oublies complètement les services essentiels. Finalement, ça a une problème, le service public. Les lycées publics, les universités publiques, les hôpitaux publics sont dans un état catastrophique. On a atteint des sommets de manque de moyens dans le public. Donc, à mon sens, qui dit que tu vas réduire la dette, tu vas la réduire. Les dépenses les hôpitaux, c'est pas du libéralisme, c'est de l'irresponsabilité, c'est pire. Le réchauffement climatique, 40 سنة 50 سنة أخرين في تونس 300 نعب باش يموتوا à cause du réchauffement climatique. باش يموتوا خاطر ما عادش عندهم assez de nourriture, ما عادش عندهم ماكلة خاطر l'agriculture ما عادش باش توفر assez. والريشوفمون كليماتيك زاد 250 نهار في العام في تونس كانيكول مستانسين نحنا ب 150 160 نهار في العام وهذا الكل il va toucher les plus pauvres, il va toucher les personnes qui ont le moins de capacité de se défendre. ما نجموش نكملوا avec la productivité, avec la volonté de produire tout le temps ou de produire toujours plus vite, d'industrialiser le pays. Dans 40 ans, on va juste augmenter le nombre de morts, on va juste augmenter le nombre de personnes qui vont périr à cause de ça. Toute économie, toute volonté de réparer l'économie tunisienne doit être pensée en fonction du réchauffement climatique. مش خاطر نحنا ما عندناش la capacité industrielle نتاع l'Europe que نحنا on va être moins touchés. Au contraire, نحنا ما عندناش autant de capacité de nous protéger que l'Europe. Donc نحنا on va être encore plus touchés. وهذا c'est ce que les gens ne réalisent pas encore. وخاطر السياسيين ما عملوش دورهم ils n'ont pas rempli leur rôle. Leur rôle c'est d'expliquer ce genre de problème. يمشيوا ويفسروا هما على le réchauffement climatique risque de faire disparaître des villes في تونس. وهذا ils l'ont pas fait. Je supprimerai l'immunité parlementaire.
Ça n'a aucun sens d'avoir une immunité vis-à-vis du droit. Tu fais de la politique. La politique, c'est pas un luxe, c'est pas un totem d'immunité. Ça n'a rien à voir. C'est servir son pays. Le soldat a le droit à des enquêtes. Le policier a le droit à des enquêtes. C'est la même chose. Tu joues le même rôle. Deuxièmement, je taxe les impôts, les professions libérales, l'évasion fiscale qu'il y a dans ce pays qui représente énormément de pertes. Il y a une enquête d'Enqifada qui est très poussée. Il y a l'évasion fiscale dans les professions libérales qui date de 2014 où c'est 5 ou 6 fois plus que dans la fonction publique. Donc on trouve un moyen de contrôler ces gens et de faire en sorte que le contrôle ne soit pas évitable par un petit billet. Troisièmement, je propose au Parlement d'inscrire dans la Constitution la règle verte, qui est inspirée de France, mais pas du PS. La règle verte dit qu'on ne prendra pas plus à la terre qu'elle ne peut nous donner. Quatrième point, je crois, une taxation des entreprises polluantes. C'est-à-dire que on crée un organe d'évaluation des entreprises polluantes où on met un quota à ne pas dépasser. S'il dépasse ce quota, il paye une taxe. Et cinquièmement, je dirais bien je lutte contre la corruption. Tout le monde dit ça. الناس الكل تحب تقضي على الفساد في البلاد on sait tous pas comment faire. À lutter contre la corruption, ça passe par une revalorisation des salaires. المشكلة في تونس, c'est que le policier qui prend 20 dinars, je ne peux pas lui en vouloir. Vu son salaire, c'est normal qu'il accepte ce genre de choses. Donc revalorisation et contrôle pour lutter contre la corruption.